Nakon što Sinem uđe u svoju sobu, tamo je dočeka Mukader, koja sedi na fotelji smirena i nasmejana. Sinem se uplaši govoreći da je nije očekivala, a Mukader kaže da njena snaja opet luta baštom kasno uveče. Mukader ustaje govoreći da je Sinem sklonila sliku svog bivšeg muža Metina, a Sinem odgovara na to kao da je još uvijek ostala u tom danu. Mukader kasnije kaže Sinem da oni žive malo staromodan život i da bi trebali ići u korak sa vremenom, znajući da Sinem neće zauvek ostati udovica. Mine će dobiti veliko nasljedstvo kada napuni 18 godina, a tada će dosta muškaraca da dođe na Sinemina vrata. Tada Mukader odlučuje da će ona lično udati Sinem za drugog čovjeka kada dođe vreme. Sutradan ujutru Hančer srećna odlazi u sud kako bi se razvela sa Melihom, jer zna da je sada na korak da sve prizna Džihanu. Bejza zove Beran, govoreći da ne priča puno sa Džihanom, jer je već odlučio da uradi sve kako mu je Bejza rekla. Beran govori da sve ide po planu i da će svi dobiti ono što su zaslužili. Međutim, tu vidimo scenu gdje Beran sedi u Enginovoj kancelariji jer su sklopili dogovor koji će rešiti sve. Nakon razgovora u policijskoj stanici, Engin je ubedio Beran da promijeni stranu i igra na to da razotkriju Bejzu. Beran nikada ne bi prihvatila da radi sa klijentom koji je kriv i dogovorila se sa Enginom da nađu ko je zaslužan za gubitak života njegove sestre, jer Engin sumnja na Bejzu. U vili, Mukader sreće Džihana, pitajući ga kako je, a on govori da je dobro i da je odlučio da uradi što Bejza zahteva, a to je da dobije šta god želi. Mukader ne može sebi da oprosti što je svog sina uvukla u ovu igru i što je gajila zmiju u vili, a to je Bejza. Hančer i Melih završavaju sa razvodom i izlaze nasmejani i prijateljski iz sudnice. Džihan sve to posmatra i čudno mu je zašto se rukuju i smeju nakon razvoda, ali tada dolazi Sinem, koja zajedno sa njima odlazi sa taksijem negde. Hančer, Melih i Sinem odlaze u jedan restoran kako bi proslavili ovo i početak novog života između Meliha i Sinem. Sinem stalno kroz glavu prolaze Fadimine reči, kako će ona sve uraditi kako bi zaštitila svog sina, pa je čak rekla i Mukader da Sinem želi da ode sa svojim novim verenikom. Hančer odlazi kući i sreće Fadime. Fadime prilazi i govori Hančer da sada, kada se sve zna, očekuje od nje da kaže Melihu i Sinem da ne prave grešku i ne uđu u bračnu zajednicu. Hančer pokušava da kaže Fadime nešto, ali Fadime joj ne dozvoljava, te odlazi. U jednom trenutku Džihan zove Meliha i zove ga da dođe kod njega u kompaniju. Melih odlazi, a Džihan ga pita kako se mogao tek tako razvesti sa osmehom od Hančer i kako mu nije žao svog deteta. Melih govori Džihanu da on neće još dugo ostati u gradu i da je Hančer pored čovjeka kome veruje i da mu je ostavlja u amanet. Džihanu je sve ovo čudno i ne zna šta da misli, ali istina nikada nije bila bliža. Džihan odlučuje da nakon ovoga pozove Hančer preko Hilal da dođe u njegovu kancelariju sa Jigitom. Hančer ulazi u njegovu kancelariju i vidi ukrašen sto i pored njega Džihana koji je dočekuje sa osmehom. Šta ovo može da znači? Džihan dočekuje Hančer sa spremnim romantičnim stolom za večeru. Hančer se iznenadi što ovo vidi i jedva čeka da ostane sa Džihanom večeras. Međutim, Hančer zvoni telefon, a to je Ertugrul, koji je zamoli da večeras ostane sa njegovom ženom, jer on mora hitno da ide kod svoje ćerke, jer je njegov unuk u bolnici. Hančer to naravno prihvata i govori Džihanu kakva je situacija, a Džihan ostaje cijelo vrijeme uz nju i odlazi da joj pomogne. Po dolasku kod Ertugrula, Džihan ga odvozi na aerodrom, a Hančer ostaje u kući. Ubrzo nakon toga, neko kuca na vrata, a Hančer otvara i vidi Džihana ispred sebe, koji govori da mu je Ertugrul dozvolio da ostane zajedno sa Hančer večeras. Vraćamo se na situaciju Engina i Sile. Sila je otišla pre nekoliko dana od Engina zbog Mukaderenih reči, ali ona je to uradila samo kako bi bila sa svojim bratom Metinom. Ona hrani Metina, daje mu lekove, ali i sprema ga na veliku osvetu.
Engin pokušava na sve načine da dođe do Sile, ali ne uspeva. U jednom trenutku Sila se javlja na telefon, a Engin je zamoli da se vrati večeras kući kako bi popričali. Sila mora da prihvati to, jer joj je jedini način da se osveti porodici Deviloglu preko Engina. Metin ostaje sam u kući, ali nakon što Sila izađe, Mukaderin čovjek koji prati Silu šalje Mukader lokaciju. Mukader odmah dolazi na lice mesta i samo je trenutak deli da sazna gdje joj je sin zapravo. Međutim, Metinu biva hladno i on ode u drugu sobu, dok Mukader ulazi sa jednim čovjekom unutra. Ona ulazi u njegovu sobu, ali Metina nema, što znači da je verovatno pobegao. Po povratku u vilu, Mukader dobija poziv od jedne žene da je našla čovjeka koji će sutra doći da zaprosi Sinem. Mukader odlazi u Sineminu sobu, govoreći joj da se spremi za sutra, jer će doći jedan čovjek da je zaprosi. Sinem nije drago što to čuje, ali jedina osoba koja ovo može spriječiti je Ajsu, jer ona može prenijeti Melihu vesti na vrijeme kako bi to spriječio. S druge strane, Čemil uspeva da nagovori Deriju da se vrati sa Emirom u kuću. Derija dobija dobru ponudu od Jonče da Čemil nastavi da radi u salonu, jer ga mušterija traže nazad. Derija pristaje na to, ali ako će imati 10% udjela u salonu, na šta Jonča prihvata. Jedna zanimljiva stvar koja se desila je ta da je Beran pozvala Gulsum, nakon što ju je Bejza izbacila iz kuće, da radi kod nje kao asistentkinja sa duplo većom platom nego što joj je Bejza dala. Ovo je sve plan kako bi Beran izvukla više podataka o Bejzinoj prošlosti, jer je Gulsum ta koja je bila sa njom uvek. Džihan i Hančer provode večer zajedno sa Alije, Ertugrulovom ženom. Oni gledaju album sa slikama iz dana kada su se venčali i ova situacija deluje jako toplo. Vidimo da su Džihan i Hančer jedno uz drugo i drago im je što provode vreme zajedno, ali nadamo se da toj sreći neće niko stati na put. Nešto kasnije njih dvoje zajedno spremaju večeru, a Džihan tada pita Hančer zašto se tako lako razvela sa Melihom kada je dete na putu i zašto nisu sačekali. Hančer se izvlači govoreći da je brak jedno, a roditeljstvo druga stvar. U tom trenutku Alije ispusti čašu sa vodom, a Hančer ode da joj pomogne, dok Džihan još uvijek biva zbunjen. Dolazi vrijeme za spavanje. Hančer ostaje u sobi da prespava, dok Džihan odlazi u dnevni boravak i nije mu udobno. Usred noći Hančer dolazi u dnevni boravak jer je nešto čula, a tamo zatekne Džihana koji sedi na fotelji jer ne može da spava. U jednom trenutku Hančer počne da svrbi ruka jer misli da je pauk. Džihan pokušava da pronađe pauka, ali tada i njega počne da svrbi ruka. Oboje počnu da se smeju u tom trenutku jer izgledaju kao deca, ali ovo je napokon jedna smešna i lepa situacija između našeg omiljenog para u ovoj seriji.